talking? Yeah. 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 Therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No, and this we will do if God permits. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Verse 6. Six, okay. I'll just do 5 and 6. Did I? Yes, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. For the earth which drinks in the rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessing from God. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. But if it bears thorns and briars, it is rejected, and near to being cursed, whose end is to be burned. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, a su fin es el ser quemada. Okay, we have just read a small portion of Hebrews here. Leímos un poquito de Hebreos. So, in reading this, one has to take into context Tenemos que tomar en cuenta the purpose and the reason for the book, the writing of the letter. el propósito del epístol, de la carta. The epistle El epístol is not clear as to who was the writer of the book of Hebrews. no fue muy claro quién escribió la carta de Hebreo. Some believe that it was Paul Algunas personas pensaron que era Pablo because the writings looks it's in a familiar Pauline style. porque era parecido a otras escrituras de Pablo, However, pero sin embargo, that is neither here nor there. eso no está muy claro. What the writer is trying to get at to these believers En lo que el autor está tratando de llegarle a los creyentes is for them to grow up, to be mature. es para que los creyentes sean maduros. It was written to primarily believers who were Jewish by birth, Jews by birth. Primordialmente se escribieron para a los judíos que eran creyentes, judíos de nacimiento, And they were belonging to Judaism religion. y ellos primero estaban en la religión judía. And by the way, I should say this. Y debo decir esto primero. Judaism is a religion. El Judaísmo. judaísmo es una religión And it doesn't mean y no significa
that if a person belongs to Judaism, Si una persona le pertenece al judismo, they are in the same category as the person who is a believer, a Christian. es una persona que está en la misma categoría que de un cristiano. And I don't say this to speak down at those who are Jews, Yo no estoy diciendo nada negativo contra las personas que son judías, but it's a fact. pero es una verdad. And one of the things that I do notice is that Una cosa que yo he notado, Christians, que los cristianos, if they are not careful, si no son cuidadosos, tend to idolize tratan de como idealizar and can get into idolatry y puedes llegar a idolatrar when it comes to the Jews and Judaism cuando viene a los judíos y al judismo and the whole aspect of Jerusalem and Israel. y el aspecto de Israel y de And if you listen, if you follow the news and look at some things, y si miro la noticia o las diferentes noticias, you will think, vas a pensar, according to a lot of evangelicals, basado en diferentes creencias de los evangélicos, you would think that Israel is heaven. vas a pensar que como Israel es el cielo Yes, and basically it's idolatry. y eso es idolatría. So a lot of Christians are and they are not even aware that they are involved in idolatry, Hay que tener cuidado con eso y hay muchas personas que ni se dan cuenta que están en idolatría. because that belief or thinking Porque esa creencia o ese pensamiento is placed above God. entonces está encima de Dios. So these believers, Así que estos creyentes they were very fervent in their faith, eran bien fieles en esa fidelidad de ellos. and they became discouraged Pero de repente estaban desanimados and were at the stage of wanting to go back y de repente como que querían regresar into their old en practice, sus prácticas viejas de their old judaísmo, religious de practice. sus propias religiones del pasado. And so you will notice Así que vas a notar, that when you read this book, cuando lees este libro, esta carta, it is comparing está comparando Jesus a Jesús with Moses. con Moisés, It's comparing Jesus está comparando a Jesús with the angels. con los ángeles, It's comparing Jesus está comparando a Jesús with the law, con la ley, and it's comparing y Jesus está comparando a Jesús with the high priest con los altos sacerdotes and also the prophets. y los profetas. And so, if you read in this book, you'll come across some section Así que cuando leas este libro vas a encontrar todas unas secciones which says que dicen that Jesus que Jesús was better than the angels, eran mejores que los ángeles, better than the prophets, mejores que los profetas, greater than the prophets. mejor que los profetas. And it speaks of Jesus being the high priest Y habla de a Jesús siendo el sumo sacerdote, after the order of Melchizedek. después de la orden de Melquisedec. And you will see that in chapter 7, Y vas a ver en el capítulo 7, it talks about Melchizedek. habla de Melquisedec. And it says that Jesus was after the order of the priest of the king Melchizedek, Y así que dice que Jesús estaba sobre esa orden de because Melquisedec. there was no record of Melchizedek birth Porque no hubo nada de documentos de nor his death. ni el nacimiento ni la muerte del rey Melquisedec. So from philosophical or mind thinking, this person is eternal, so to speak, if you understand what I'm saying. If there's no record of birth, there's no record of death, but I mean, there's a person. What do you think? Es como si uno no tuviera un historial de su crianza o de nacimiento y su muerte, pues como si fuera una persona eterna, porque no hay historial de que se murió o que nació. And so the writer uses that king and says that, well, Jesus is after this king order. In other words, Jesus is eternal. Así que como si fue Jesús, como tampoco como él es también eterno, como que sobrepasa esa orden de ese rey Melquisedec.
So now, in chapter 6, Así que en el capítulo 6 que estábamos leyendo, he's saying to the le believers, está diciendo a los creyentes they need to grow up, que tienen que como que aquí levantarse, they need to mature in the faith. tienen que madurar en la fe, Because having believed, porque hay que, ya que creían o they, creen, they have not grown. pero no han crecido, They are still holding on to the the basic tenets of the faith, todavía tienen las cosas básicas de la fe and have not moved on. y no han progresado en su fe, no And, han madurado en su and fe. that's the reason for them being weak Y por eso que están débil en su fe. and being affected by the strange teachings of the time. Y estaban afectando por esas enseñanzas extrañas de ese tiempo. And so there is some teaching presented here, Y así es cierta enseñanza presentada aquí. and I look at it as a warning. It says it is impossible, Y yo lo veo como una pertenencia, yeah, if those who have tasted, advertencia. right, of the truth and go back. It's impossible for them to inherit eternal life. Si probaron la verdad, entonces es difícil para ellos regresar a esa vida del pasado. This never happened, but this is what the apostle is putting forward to them Esto fue lo que el autor le puso al frente de ellos. as a warning Eso fue como una advertencia that they should remain steadfast que tienen que mantenerse perseverantes, parados. and not to allow themselves to drift. Y no dejar que se vayan a alejar de su nueva religión. Because it is like putting Christ to the cross a second time, Es como decir poner a Cristo en la cruz la segunda vez. and that is impossible. Y eso es imposible. So he goes on, he says, Y entonces sigue diciendo, he said that it's impossible for those who were once eso es imposible a aquellos que una vez enlightened fueron enseñados and have tasted y probaron the heavenly gift los regalos celestiales and have become partakers of the Holy Spirit y tomaron parte del Espíritu Santo and have tasted the good word of God y han visto la palabra de Dios and the power of the age to come, y el poder de lo que viene if they fall away to renew. y If they fall away to renew. si están yendo, que sean renovados. Now the question is this: Y la pregunta es esta: were these people truly believers, ¿estas personas eran creyentes de verdad or were they just followers o estaban solamente siguiendo and going along with the crowd? y siguiendo como lo que estaba pasando con las personas alrededor? And then when hardness comes Y cuando las dificultades vienen or testing comes, o los diferentes desafíos vienen, they are nowhere to be found. se van corriendo. So I am of the opinion that some of these might just be going along with the crowd. Y yo estoy en la opinión que algunas de esas personas me imagino que estaban solamente ahí por estar como las personas. Because Jesus says, Porque Jesús dice, my sheep mis ovejas hear my voice, escuchan mi voz and I know them, y yo las conozco and they follow me, y ellas me siguen and I give unto them eternal life, y yo le di a ellas vida eterna and they shall never perish, y ellas nunca van a perecer. neither shall any man pluck them out of my Y hand. ningún hombre o persona va a sacármelas. And there's another occasion Y hay otra ocasión in the scripture en la escritura where the apostle says, que el apóstol dice, this person, I think it's James and Jambres, they departed from the faith. y pienso que era Santiago y James. Jambres, I think y Juan, Jambres, quizás, yes. que Was se estaban como que despegando de la fe because they were not of us. porque no eran de ellos. And that's very deep. Y eso es bien profundo. There are many Hay who have called on the name of the Lord muchas personas que han llamado el nombre de and Jesús y shout Dios, and sing and y all that. brincan y saltan. But where are they? ¿Y dónde están ellos? Were they of God? Ellos eran verdaderamente de Dios. The scripture talks about going to the end. La escritura habla sobre ir hasta el final. And those who know Him
goes to the end. y aquellos que lo conocen van hasta el final. Those who are kept by him goes to the end. Esos que están mantenidos con Él llegan hasta el final. And those who know him, you see the fruit that they bear. Y aquellos que lo conocen ven el fruto que hay. They are not light today. They are not light. No son luz en este momento And tomorrow they are darkness. y de repente son oscuridad. And we have to differentiate Y tenemos que diferenciar, between practicing tenemos que diferenciar entre practicar and falling. y seguir Falling and rising up. y levantarse otra vez. Follow what I'm saying? There are those who call on the name of the Lord, Algunas personas llaman el nombre de Dios, but they practice something different. pero están practicando algo diferente. And there are those who call on the name of the Y hay Lord, personas que llaman el nombre de Dios and they fall, y se caen, but they get up pero se levantan otra vez and cry out to the Lord y reclaman al Señor, because they cannot live that type of lifestyle. porque no puede vivir ese tipo de vida. The scriptures tells us that Y those, la Escritura nos dice eso. if we are born of God, Si estamos nacidos de Dios, we don't practice no practicamos sin. el pecado. But Pero, sin if embargo, any man sin, si alguien peca, we have an advocate tenemos a alguien que advoca por nosotros with the Father. con el Padre. And it says that if we confess our Y sins, si nosotros confesamos nuestros pecados, then he is faithful and just to forgive us Él our es fiel, sins. justo para perdonarnos nuestros pecados. So, not that we should sin, No que deberemos pecar, but sin embargo, the way is made for us that if que tenemos esa habilidad. at all we fall into sin, Si caemos en el pecado, then everything that is necessary for us to be freed from the power and the bondage of sin has been provided for us. todo lo posible para nosotros despegarnos de ese pecado y esa atadura está proveído para nosotros para seguir adelante. Amen. Amen. So that is it with the believers who are. I want to say. I'm going to use the word genuine Y con los creyentes que son genuinos, from those who are counterfeit. aquellas personas que no son genuinos. And sometimes we cannot know those who are counterfeit Y algunas veces no podemos hacer la diferencia entre esas personas que son genuinos y que no son genuinos. because they look just like they behave and act and carry on just like the believers. Porque puede ser que las dos personas sean igual de apariencia que con un creyente verdadero. And they are only known on the day of ours when God comes and says, yes, I'm ready. Y solamente saben cuando Dios viene a agarrar a los de él. Then those who are counterfeit, those who have deceived the other true believers, Aquellos que están mintiendo, que no son verdaderamente creyentes, will be revealed. van a enseñarse. So the point is this, El punto es este, that there is danger que hay peligro of us believers, when we are believers, there's danger of not progressing el peligro de que los creyentes en sí que no progresen en su fe, because you may find yourself at a point of no return. porque puede llegar a un punto de que no hay regreso. But we must be assured Pero tenemos que asegurar, that if we trust in Him, si confiamos en Dios, then we are going to be kept by His power. vamos a ser guardados y Él nos va a mantener bajo su cobertura. Because it's nothing that it is not going to be anything that we will do, Porque no es basado en lo que vamos a hacer nosotros, but it is what He will do. pero lo que Él va a hacer en nosotros. Amen. And that's my short word of exhortation, I would say here. Esa es mi observación aquí de esta palabra. So the key in these few verses is the danger of not progressing. Así que aquí el peligro es no progresar. We should always seek to progress Debemos siempre seguir progresando in our faith. en nuestra fe. Amen. That's it.